Ako vaše makaze oštrite sa brusom koji zahtjeva vodu, od korijena prema vrhu sječiva. Rezidba voća se radi krajem februara ili početkom marta, već kako to vrijeme dozvoljava. A zato su vam potrebne oštre makaze za grane. U ovom videu vidjet ćete kako ja oštrim makaze za grane koje koristim. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Prije nego što počnem sa oštrenjem makaza, prvo ću ih očistiti. Zašto? Ne oštri se prljav alat. Evo ja to radim sa alkoholom i sa jednom čistom krpom. Da bi se pravilno naoštrile makaze za grane, makaze se moraju rastaviti. Još jednom uzmem i očistim alat od zaostale prljavštine od prošle godine, hrđe, smole. Kada oštrim makaze za grane, koristim kameni brus koji služi za oštrenje kose za travu. Prvo ovaj malo grublji, a onda popravim samo žicu sa ovim finim. Sa ovim brusom, to jest kamenom, oštrim prvenstveno zato što se bolje kontroliše ugao oštrenja, a to ćete vidjeti u videu. Također, kada se kamen koristi, ne pregrijava se čelik kao kada biste koristili brusilicu, gdje dolazi do otpuštanja materijala. Kosina na sječivu nam pokazuje ugao u odnosu kamena na sječivo kada oštrimo makaze, a to je od 20 do 25 stepeni, ako vam to nešto znači. Kod većine makaza, kao što su i ove, imaju samo jednu stranu za oštriti. Greška je oštriti obe strane. Ukoliko oštrite unutrašnju, ovu ravnu stranu, pravi se razmak između gornje i donje reznice i makaze u tom slučaju žvaću granu umjesto da je pravilno sjeku. A to vam izgleda ovako. Vidite, ovo je pravilno, a kada vi oštrite ovu unutrašnju stranu, onda dobijate razmah između reznica. Ako vaše makaze oštrite sa brusom koji zahtjeva vodu, ne preporučuje se oštrenje nasuvo zato što se pri oštrenju zatvaraju pore kamena ili brusa metalnim opiljcima i manji je efekat, to jest učinak kod samog oštrenja. Kada se oštri, prati se ugao oštrenja i rade se jednostrani pokreti. Od korijena prema vrhu sječiva. Mislim da je bilo dosta priče da krenemo sa oštrenjem. Evo da vidite koliko brus skida.
Sada kada sam završio oštrenje sa ovim brusom, uzimam ovaj i još malo dotjerujem oštricu. Ako vas interesuje o kom brusu se radi, evo da vidite kutiju. Evo i dimenzije i karakteristike. Sa donje strane možete da popravite, ali samo ravno 1-2 puta. Evo i zašto. Samo da se skinu opiljci ako ih je ostalo. Sada kada sam završio sa oštrenjem makaza koje koristim za deblje grane, na isti način oštrim i ove makaze koje sam upravo rastavio i očistio. Evo da vidite kako izgleda oštrica poslije oštrenja. Poslije oštrenja slijedi sastavljanje. Dobro je ovdje gdje naliježe ova gornja rezica na donju staviti malo ulja. Evo ja koristim parafinsko ulje zato što nije toksično kao što je motorno ulje. Gledajte da puno ne pretežete. Pogledajte zazor. Kako bi to bilo oštrenje, a da se ne proba kako makaze sijeku? Nema oštećenja i nema onog stiska kao kada su makaze tupe, to jest kada ne sijeku dobro. Društvo, vidjeli ste kako se oštre makaze za grane. Sada kada imam oštre makaze, mogu da počnem sa rezidbom. Hvala vam što ste odgledali i ovaj video. Pozdrav!